ભાભર તાલુકાના લાડુડા ગામમાં ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ભાભર તાલુકા દ્વારા આજના માર્ગદર્શક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા ભાભર તાલુકાના મહામંત્રી ભગાજી, महामंत्री गुलाबजी, सहमंत्री प्रहलादजी અને ફ્લેટ સમિતિના મંત્રી આપણા જ ગામના વતની રમેશભાઈ, આપણા પૂર્વ સૈનિક શ્રી અંબારામજી, ગામ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી શર્માજી, વડીલ આગેવાન બા, अन्य सरपंच, अन्य गांव समिति अधिकारी तमाम ने गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना भाभर तालुका वती हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा पाठवुं। साथे साथे थोड़ा समय पहला गुजरातनी राजधानी गांधीनगर ની અંદર गुजरात प्रदेश द्वारा अल्पेश जी अध्यक्षता में मार्गदर्शक कार्यक्रम योजायो। तेमां आपने 4-5 मुद्दाओं साथे अभियान चलावવાનો आदेश अपना गुजरात प्रदेशना प्रमुख अल्पेशजी ठाकोर साहेबे आप्यो। तेमां विशेष तो शिक्षण पर भार मूकी अने आपणा साहेबश्रीए आपणा समाजनी चिंता करी। जे रीते आपणा समाजनी अंदर शिक्षण हजू सुधी होवुं जोईए ते प्रकारनुं नथी। ठीक से आपने सफलता मळी छे ज्यारथी गुजरातनी अंदर गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेनानो गुजरातनी अंदर संगठन बन्युं 100% आपणे शिक्षणमां प्रगति करी छे। पण जे रीते बीजी समाजो शिक्षण मेळवे छे तेने जोता आपणी समाज हजी बीजी समाजनी हरोळमां नथी।